Paano ba maglinis ng karburador sa Easy Ride 150N? Yan guys, turo ko sa inyo paano ba ang magkalas, maglinis at magbuo ng karburador. Yan guys, stock carb ng Easy Ride 150N 24mm. Yan guys, sobrang dumi na. Yan, kalasin natin guys para malinis, para gumanda uli ang performance ni Easy Ride, para medyo tumipid. Yan, nakalaso na guys yung kanyang diaphragm saka auto choke. Kalasin natin guys yung gasket, yung gasket ng auto choke. Yan yung goma. Tanggalin na rin natin guys yung air screw. Bilangin muna natin guys kung ilang ikot, kaya pahigpit muna ang pihit nyan guys para mabilang kung ilang ikot. Ayan sa akin guys, 4.5. Yan, kalasin na natin guys. Meron pa yan guys, washer sa o-ring. Yan. Kailangan guys, may balik nyo rin yan pagka pag binalik nyo na guys yung air screw, kailangan may balik nyo yan. Napaka importante nyan guys. Kaya ingatan nyo lang guys yung washer na yan saka yung gasket. Sunod natin guys, tanggalin natin yung isang diaphragm. Ayan, diaphragm din yan guys, maliit na diaphragm. Yan guys. Yan, may spring yan. Yan. Tapos yung diaphragm. Ingatan lang natin guys. Check nyo lang yan guys kung walang crack o butas. Maselan yan guys kasi. Yan, dapat walang damage. Sunod natin guys yung tanggalin natin yung floater. Yan, tanggalin muna natin baso. Yan. Sunod natin floater. Yan, galaw-galawin mo lang yung floater para lumabas yung pin. Okay. Float valve. Tanggalin na natin guys yung jet.
Yan, kailangan din yan malinisan guys. Panglinis natin dyan guys yung carb cleaner. Yan, tanggalin din natin yan. Kailangan malinisan din yan guys. Maliliit lang butas yan. Guys, kailangan linisan natin mabuti yung carb nyo, yung mga butas. Sprayan mabuti guys para matanggal talaga yung dumi. Yan guys, nalinis na kakabit na natin. Yan, nakikabit ko na nga pala yung isang diaphragm maliit. Siguraduhin lang natin guys na nakalapat, maayos. Yan guys, nakalapat naman. Maganda yung lapat niya. Sunod natin guys yung auto chock niya. Lagyan natin yung gasket. Ayan, lagyan na natin guys yung chock. Tapatin lang natin yung mga butas niya guys. Lagyan natin 2 tornilyo. Ayan, higpitan na natin guys. Tamang higpit lang dyan. Siguraduhin natin nakalapat bago natin higpitan ng todo. Lagyan natin guys air screw. Yan, siguraduhin natin nandun yung kanyang washer saka yung o-ring. Yan guys, ang technique nga pala nyan yung curve kailangan nakataob. Yan, ganyan guys. Kasi pag sinalpak yung nakatayo yung air screw, malalaglag yung washer. Baka hindi lumapat guys, magkaroon pa ng problema.
Kaya kailangan guys, sigurado ipagkabit nyo. Kailangan lapat talaga yung washer na yan. Yan technique niyan guys, yan. Nakataob ang carburetor. Saka nyo ipasok na ganyan. Yan, ganyan guys. Yan ang technique niyan guys. Ipitan nyo muna ng kamay. Saka nyo pihitin ng flat screw na maliit. Yan, ganyan lang guys ang technique niyan. Tinuro ko na sa inyo. Yan, medyo nakapasok na. Pwede nyo na itagilid. Sagad nyo lang guys yung higpit, yung pihit. Saka kayo bumilang ng 4 and a half or 4 and 1/4. Yan guys ang tono ng card ko Pag nag-plug reading ako guys, optimal siya, brown talaga yung sunog ng Ewan ko sa inyo guys, comment kayo kung ganyan din ang tono ng card nyo. Comment lang kayo guys kung ganyan din. Kung ilang turn yung carb nyo. Yung mga stock na ganyan na carb, diaphragm type. Yan, sagad na ng pihit guys. Sagad lang ng pihit. Pag nasagad na natin, saka natin ibalik guys ang pihit. Pihitin natin ng paluwag. Paangat. Four and 1/4 pala guys ginawa ko. Lagyan na natin guys yung mga jet nya. Main jet. Andyan yan guys sa gitna. Doon kasi guys malapat yung needle ito sa main jet. Yan, higpitan lang natin. Yung tamang higpit lang guys. Huwag masyado. Kasi mahirap kalasin niya guys pag nasobrahan kayo na higpit. Gamit natin guys yung floater. So, yung float valve nya. Yan. Isama na natin yung float valve sa floater nya. Kabit na natin guys.
para pagsalpak doon sa float valve seat niya, okay na siya. Ay, kabit na natin yung pin. Ganyan lang naman guys paglinis ng carburetor, pagbaklas at pagbubuo. Ganyan lang guys, basta maingat lang kayo, hindi naman masisira yan. Ingatan nyo lang guys, saka kailangan linisin nyo lang mabuti talaga. Yan, okay naman yung play ng float valve natin, yung floater. Yan, kabit na natin guys yung baso, yung cover nya. Yan, check lang natin yung gasket kung okay pa at maganda lapat para walang leak. Yan, okay, kabit natin guys. Yan, yung 4 na tornilyo guys. Siguro join nyo lang guys na nakalapat na mabuti yung gasket bago nyo salpak. Saka nyo higpitan yung tamang higpit lang. Kailangan balanse rin yung guys yung paghigpit nyan. Hindi pwedeng may mahigpit, hindi pwedeng may maluwag. Kailangan balanse rin siya para lapat na lapat talaga yung gasket nya. Ayan guys, okay, maganda yung lapat nya. Double check din natin yung iba guys, baka may nakaligtaan na tayo maluwag, kaya kailangan double check nyo rin. Yan, okay naman guys. Sunod natin kabit guys yung last, yung kanyang diaphragm. Yan guys, ingatan nyo lang paghawak kasi maselan yan, hindi pwedeng mapunit o magkabutas yan guys. Kaya yan, chinecheck yan guys kung may butas o crack, kasi hindi titino andar niyan pagka yan may konting butas o crack. Ingatan nyo lang paghawak dyan guys, maselan yan. Yan. Yan guys, yung parang may tenga na yan. Yan, dyan nyo lang itatapat dyan guys, yung may hukay na yan. Para pag salpak nyo guys, naka-align talaga siya, hindi siya madadamage. Yan, siguraduhin nyo lang ng ganyan, nakalapat siya. Yan, hawakan nyo lang daliri nyo sa gitna. Hindi kasi pwedeng hinahawak-hawakan yung goma na yan guys, yung diaphragm na yan. Maselan yan. Yan, siguraduhin nyo lang na maganda lapat guys, para hindi magkaroon ng problema. Yan, sunod yung spring.
Tapos yung cover niya guys. Ayan, ganyan lang ang paglagay niyan. Saka yung dalawang tornilyo. Yan, okay na guys. Kakapit na natin yan. Pero may gagawin pa ako isa. Idadamay ko na yung starter. Kasi may tagas siya guys eh. May tagas siya doon sa oil ring. Remedyohan ko na lang guys kasi wala pa akong pamalit. Tatanggalin ko kanyang oil ring. At tapos nalagyan ko ng teflon. Yan dyan tumatagas guys. Yan yung kanyang oil ring. Kung na guys, palitin na yung oil ring niya talaga. Medyo hindi na siya lapat eh. Medyo matigas na ng konti. Hindi pa ako nakabili guys. Pansamantala. Remedyohan muna natin. Ito yung pinagbabawal na technique. Kuha tayo ng teflon guys. Yan, natanggal ko na yung oil ring niya. Lagyan na natin ng teflon yun guys, yung parang kanal na yun, yung pinaglalagyan ng oil ring. Lagyan ng teflon lang yan guys. Mga ilang ikot lang yan guys ng teflon para umangat ng konti yung oil ring. Para pag sinalpak natin guys, hindi natatagas ang langis. Kailangan mga remedyo dyan guys, mga technique dyan, ganyan lang. Pag wala kayong pamalit, remedyohan nyo lang. At okay naman yun. Yan, okay na guys. Hanggang dito na lang guys at sana may natutunan kayo. Dali lang naman yan guys, basta maingat lang kayo.